أبي عاوزله مسمن تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كن شمس إساياس معراء بحاسة علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دكنا بخار عند تحارد حلفنا عنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنبرة جزية موائل نسيت رسيعه حج من تعلنا كبير حزن ينازلني أنا بس أبي يجي سكع حج تجراي كن إلى إثيوبيا كن حقائق وقت نبر دسي لنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ميتولو زي ما ترينا عينا دك أنا هنرئي دسي لنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا أخذ جيب لينك قدم زي تحدي ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 5 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም፣ ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል። ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን፣ ልማታችን እናፋጥናለን፣ ባህር በር እናገኛለን። ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያ ትችላለች። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። سلام سلام كبرات تخاتلت التي بخميس أن يحكم تمليسنا مزينا كمالنا يا نايلوم مدبنا حفشاوتي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو أبتقى عدنا
قريبو حتى برجيدنا حمدو ملسي حيزو كيعوتو بزح صيقتات بزح ناي مبتان منقدتات بزح محلخاتات حليفيو أبزر أخمو زحلف ورحي أب تاريخه وعلى بزح سلازي نزي تاريخه وعلى نخي جبر كابتم بشعبيا زي تمهزو أزيوم تنقلنيا زخونو فانتحت نجارات كأ اتحاده مئسار نايزوم والكسبات سلسته والكسبات دلالو عينة والكسبات ناتهم مئساري نزوم سبات زيوم كأسر جيركا اتجنبار مس هزب زلو ملاقبو كلحلح ركبات هزبي أبدوتا خاتو اتجنبار أقالبونا هزبي كي هلو من إسيات تقالستخي سعبو سيت أنا وتكبارات تفزيمي بتمول كسبات تمول كسبات بخميم تأثيرهم نمنتاي تأثيرهم سلمتاي تأثيرهم سلمنتاي نجنبار توهيبو تتسيكي كري أنا حدا بحدا حدا نفع تقالاساي بدقيق كمت نبلو نبرنا خوينو جنك أب بجبتي قليت أولو كم ببولكم كاون دحر قبل علت جنبار زكايد نبرة وفرتات كبر هالكم تسفاي قبر كقصل يتمدبات بقدامي ون عبتفتاو قريبي يتمدب جنك شاو كبلو يرأيتهم تبلث كابتي أبال حمرت تعمز جذب بهالن وجلون كاو جمير كخساب اتم أنصار زقال أنصار زجنبار زخونو أكلاتن بعبيو تلا أخت شعبيان جنا نتحق نمت إمزاز نتحقي حاسوت نممثال ناتي إكي تجباراتهم كم قنع غير كان موساد كساب حجي قلتلو والله سلازي كبرها خفتني أنا تا مدب كأخم ببعي أب قدامي كفال نايت الصحف زحونا صحفو انتاي زبل حصر زبلتيا أب تقدامي تخفال مأسرة أب إثيوبيا استأسرو سلسته تقالستي بزسرحو جبني زيوم زم صنحو خمس عليكم يزوم اقرن بايتم سوا زيوم يمتمول كسبات بزيوم يبوليتيكا تسريحو زي كاب زيوم مبل قداماي زلو بصقاماي بوتا زي حاونا زرسناي زبهال أقلقالناي دياقوناي بيتكريستيان شعبيا تقند هنداسي نايتون صيقታት ተላኣኺ ንስዩ ስለዚ መእሰረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ሰለስተ ተቃለስቲ ብዝሰርሕዎ ገበን እዩ ክሳብ 5 ዓመት ውን የእስር እቲ ዝሰርሕዎ ገበን ክዛረቡ ተጸብየ ይቕረታ ሓቱ ግና ስቕ ምባሎም ተገሪመ ብዝኾነ ኣብ ሚድያ ዘሎ ህውታትያ ዝገርም ብፍላይ ዝጥዕምዝግ ዝበሃል ሰብ ከምኡውን ገለ ሚድያ ተሓፍር ብዝኾነ مأسريهم بحبو أخيبا بمؤواج بشم برجيد جنبار نحمدو نايفيك محتم تسريحهم زيد اللي صحفات مزرقح يقل كساب ايربورت سأتتها أبصحمو تتأريزو اتسرحوا محتم كاب أمريكا خوينو بجدون استسرحي نسوم بخندي كولال برجيد جنبار نحمدو دخام تفتيحهم جنبار برجيد نحمدو جنا كساب حجة تتأريفهم ببعال تعمزجن جلا ميديان إذا حاسوتيو زبل أبزخونا ميديا خقربني كما قوتن يخليو حدا إثيوبياو نايت تأثيرو له مسوم ركب زنبرو كساب حجي أي وطن بتفيك محتم كندي ورقاقة شيطم أب كال إجزي خنمتسينا إيلوم أسكت أب كندي قريتان هزبي محتات زياب تقدامي تخفال أبتاناي كبابي تاريخه وعلا أب أزوات صحفتيا شعو إذا حونا أسفحي إزقلصو أبكالاي كفال مأسر مخنيات انتايو اللي جميرو كدمز صحف مصحفي حدا نجر كفلت اللي يدلي بزحات تقديسهم نصحفي زنببوو عبيتنا عدمة سبصقا أياتاتي كمون استفالالي بعدمة زنقسون أحواتي
ኣኽብሮት ስለ ዘለኒ ንፖለቲካ ሸቐጥ ኢለ ዝኾነ ሓሶት ጽሑፍ ከም ዘይብሉ ኣቐዲመ ኩሉ ኣንባቢ ንኽፈልጦ ብሽም ኩሎም ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ይምሕል። እዚ ጽሑፍ ንዝኾነ ይኹን ውድብ ይኹን ጉጅለ ኣይውክልን። ነዚ ጽሑፍ ኣነ ባዕለይ ሓላፍነት ይወስደሉ። ዓንሻ መሐመድ ሙሳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ሂባ። ኣብዚ ኣስተውዕሉ ሕጂ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ንዝጸንሐ ዝኾነ ሰብ ንኽእሰር ኣባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኣኼባ ንኽገብሩ እናተኣከቡ ካልኦት ብጾቶም እናተጸበዩ ከለዉ ሃንደበት ወተሃደራት ፌደራል ይመጹ። ናበይ? ናብቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ፍስሓ ሃይሉ ወዲ ባሻይ፣ ዳዊት ይብራህ፣ ሳሚ ሰመረ፣ ወዲ ኣባዲ ሓሙሽተ ይጸንሑ። ካልኦት ክመጽዎም እናተጸበዩ ከለዉ ይተሓዙ። ኣብቲ ግዜ ሰዓት ምሳሕ ነይሩ ፋዱስ ማለት እዩ። ክሳብ ሰዓት 7 ተኣሲሮም ናይ ምሸት ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ደገ ዝነበሩ ኣባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ እታ መኪና ምስ ታርጋኣ ይስእልዋ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝጸንሑ ንኣኼባ ዝተረፉ መሪሕነት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ምእሳሮም ምስ ፈለጠ ብቐጥታ ናብ ጸጥታ ናይ ኢትዮጵያ ይድውሉ። ኣባላትና ተኣሲሮምና ኢሎም መኪና ሕብራ ምስ ታርጋኣ ይወሃብ። እታ መኪና ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምዃና ይፍለጥ። መእሰሪኦም ሕቶ ይለዓል ብጸጥታ ናይ ኢትዮጵያ። ዓንሻ መሐመድ ሙሳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ትብል ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ብዝሃባ ሓበሬታ መሰረት ከም ዝኣዘዘት ትዛረብ። ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ማለት ህወሓት በረኻ ምስ ከደት ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝነበረ እዩ። ንኣፍልጦ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ሕጂ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ይሰርሕ ኣሎ። ካብ ኩሉ ሚኒስትርታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ዝደኸመ ሚኒስትሪ እዩ። ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል ማለት ብሲቪላት ዝመልአ ወላ ሓንቲ ፎርማል ንሽሙ እዩ። ሓለቓ ስታፍ ብርሃኑ ጁላ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ኣካል እዩ። ጸጥታ ኢትዮጵያ ሕቶ ናብ ኣታኽልቲ ይቕጽል። ኣታኽልቲ ይብል ይኤል ብዝሃበና ሓበሬታ መሰረት ንዓሻ ከም ዝሓበራ ብኸምኡ እእሲርናዮም ኢሉ መልሲ ይህብ። ረኣዩ ዳዊት ይብራህ ወዲ ባሻይ ሳሚ ዘለዎም ሰመረ ገለ ዘለዎም ብምሎም ንኽእሰሩ ይኤል ንኣታኽልቲ ሓበሬታ ይህቦ። ኣታኽልቲ ከዓ ንዓሻ መሐመድ ጸብጻብ ናይ ጸጥታ ሃይሊ ይህባ። በዚኣ ሓይልታት ጸጥታ ኸይዶም ነዞም ኣባላት ግንባር ይኣስርዎም ማለት እዩ። ነቶም ላዕለዎት መሪሕነት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሽዑ ጸጥታ ኢትዮጵያ ካብዚ ብምብጋስ ንይኤል ይኣስሮ። መርመራ ኣብ ልዕሊ ይኤል ይጅምር። ድሓር ገዝኡ ይፍተሽ። ማሕተም ወረቓቕቲ ናይ ገንዘብ መተሓላለፊ ሰነዳት ከምኡውን ላፕቶፕ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ላፕቶፕ ይኤል ብዙሕ ነገራት ዘይተጸበይዎ ይረኽብሉ። ንኹሉ እጅ ከፈንጂ ስለ ዝኾነ ክኽሕዶ ይከኣለን ይኤል ተኣሚኑሉ። ኣብ ናይ ይኤል ናይ ሓወላታት ምስ ሻዕብያ ዝራኸቡ ዝነበረ ሰነዳት እንኮላይ ምስ በዓል ዝዘርኢ ሰናይ ዝተኣሰረ ፖለቲካ ዝተሰርሓሉ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ንምፍራስ እንኮላይ ንሱ ከመይ ገይሮም መንቀሳቐሲ ይሸጡ ነይሮም ገለመለ ዝብል በቃ መዓት ሰነዳት ናይ ሻዕብያ ሰነድ እዚ ኩሉ ኣብ ኢድ ናይ ይኤል ይርከብ። ይኤል እዚ ኩሉ ኣይከሓዶን ብኢዱ ኣብ ኢዱ ኣብ ንብረቱ ስለ ዝተረኽበ ንኤርትራ ክጥር ዝወይ ውድኡ ግና ምስቲ ናይ ደገ ዘለዎ ዜግነት ኣብ ዲፕሎማሲ ሽግር ከየምፃኣልና ብምባል ኣብ እስር ቤት ከሎ ይኤል ኣየር ቲኬት ገዚኡ ጸጥታ ክሳብ ኤርፖርት ኣሰንየሞ ብዘለዎ ካብ እስር ቤት ንኢትዮጵያ ከምዘይምለስን ሰጉጎሞ ማለት እዩ። ብኻልእ መንገዲ ተጠሪዙ ኣብ ደገ ወፂኻ ኣብ ሚድያ ተዛሪብካ እንተተዛሪብካ ዶኩሜንትካ ኩሉ ክዝርጋሕ ብሕጊ ክትሓዝን ምዃኑ ይኤል ተነጊርዎ። ብከምዚ ይኤል ሃጢሙ ክሳብ ሕጂ ስቕ ኢሉሎ። ተረዲኹምኒ? ይኤል ናሕሳይ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ስቕ ኢሉ ክጸንሕ። ሓደ ግዜ እውን ኣነ ሰሪሐ ነይረ ሻዕብያ ንይኤል ክተዛርቦ መደብ ሂባቶላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰጎኩ ርክባት ምስ ሻዕብያ ስለ ዝጸንሐኒ ዘይኮነስ ልዕላውነት ኤርትራ ኣየሕሊፈ ኣይህብን ስለ ዝበልኩ እዩ ዝብል ድራማ ንክሰርሕ መልእኽቲ ተዋሂብዎ። ግን ሰነዳት ስለ ዝነበሮ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተታሕዘ ጭብጢ ስለ ዝነበሮ እዚአን ኣብ ሚድያ ዘይኮነ ጸለመን ካልእ ነውርታትን ክትዝርግሕ እንድሕር ጀሚርካ እዚ ሓበሬታ እዚ ክንሸጦ ኢና ናብ ህዝቢ ክነረክቦ ኢና ናብ ህዝቢ ኤርትራ
سو سرعة تغير كتصبق نحنا جن ازيان كلن اب ميديا اب استقلقل كلا بچبطي ام محبراو ميديا كنزرغو حينا نهزبون كنركبوينا متان كينو انجل ناي حق زخونه حسابنا نهزب كنشطولو ينايدو كنهبوينا نركبوينا ስለዚህ ኤል ክሳብ ሕጂ ኣፈይ ኣፍላም ኢሉ ኣስቀይጥሎ ዘይትኸውን ኮይናቱ ድሕሪ ምጥራዝ ናይ ኤል ዘጋጠመ ወይ እንታይ ኣጋጢሙን ዝብል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ማሕተም ንግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ፈቂድሉ እዩ ባይቶ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ሕጋዊ ማሕተም የብሉን ኤል ኣብ ገዝኡ ዘይሕጋዊ ኣብ ደገ ዝተሰርሐት ማሕተም ዘእተዋ ትርከቦ እታ ማሕተም ሓደ ዓይነት ከም ናይ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦም እያ يل أمرمرة أبلس أنجلوس تقمت أي زخونة دكتور جدون ناي أبالي أكل هيبو نيبل هيبو أي هابون زجيروانو بتمحتم توسخي نحادة من كساقسي بسلسة شحبري شوتو 5 نبرو مريحنة بايتو برجيد نحمر إثيوبيا يفلت بونو بو زرسن ناي ملس يناس مبرهتهم كمون هبتم قبرت أدكان يسرو زم سلسة زيو نيرترا خطر رزم استبهله شمنا خفيو اب ميديا يأسيرمم يبهل سلازلو بجاهم تباهلو كندي لمانون مملاسن وحسن دحر عسران شديشتن معالتي نام مبل عسران شوعاتن معالت مأسرتي يفتحو بيت فرد انت زخدو بيت فرد انت زخيد قدايم كاب حمش تخساب شوعات عامت زأسر نيرو قبنهم مخنياتو كلهم مسيئل دوكومنت سلسة تحزي أبزخت برهز داليا يناس مبرهتو من هابتم قبرت أتقانن زفلطو أينبرومن قدايات يوم مالتي اتقاندي لخمنيان أكالنا شعبيان زخونة إززر سنة يملس بهال دياقونا شعبيان بزخونة مأسر يوم قرب جنزب رخيبهم بليعهم زبليو اتقنزب زرب حين برنقنا يئل سلزتوكمهم قدايات كوينهم اتهم زتوحاسوهم في السهاية هايلو الدباشاي هابتم تسفهوني مجاجة كمون توماس تقمات أي ترنتو خانادا أقدمو مسي سلزنبرين رقم ولاد نمن تهبو ود باشاي زرسنا يابو ومبر بايتو زمد سلزخونه كندي دخيمولو ود باشاي أزيو بلوز تقالاساين لوهن أبوني نخلو أيكونن نزفولتو نزيفولتوون بعقمو زحقزن إدو قريسو زهبني كالبت زفتمو محتم اندا تتقومو أفقدونا أخيباناي بايتو برجيد نحمودو ألونا اندابلو يلطفون يرم اتا أخيباناي بايتو خوينو اتا محتم قنا جنبار زبل أسرحهم زمصوا مالتي إذا خم وانجل كم كلا عينات بي تتحيزلهم إتا محتم مستحفهم كسدلكم رأي واحد من رجاجت لنا لو أبتي كنقرأكم رحمة مخانسب أو زرجحوا ولا مالتي زرسناي بخلو تأمينو ورقة شيء من بارون مالتنا حدا من كساق 3 شحبر أب إثيوبيا زخونة جبن كلا عجزية مسفتسم كمون أم ميديا مزوت نابيت فردي قدايق حلفن كساب ناب إيرترا خطرز مخان فريمو بوحس تفريم تفانيو زي دياقونا شعبيا زرسناي ملس أبو غاندا أب بيت كريستيان يقمت نيرو دحر نويح مصنح بيت كريستيان ناب أديس أبا تمليسو بزح حميتالو قنا زي ترقاقت خصحفن ميزاني كقدلن أيدلن زقرب أب بيت كريستيان ناي شعبيا أقلقالي نيرو أبو مبر بايتو برجيد نحمد إثيوبيا بهزب استمرت أخنسو أب قد محفاشي إيلي مرحينا إلو تزاريبو بزحات سعبتو قديفمون أب جنبار برجيد نحمدو مزيم أب مود داتا أي رقاقتكن كاب إثيوبيا هاديمو كينيا إيدي بيبلو قنا رقص أنيا يكونكن ناب إثيوبيا دويلة خساب زرقاقتن أب سالساي كفال كساب زمت تتصبي مالتي خدقمم كدمدم جنبار برجيد نحمدو حجة أب سرح مبر أب ميديا موعال جزيبلون ملسي كملسو زبسب تلي دخيمي يترف كمون زي مملاس ملس سلازغونه جيغاتات أب قالسي يلن مالت قنا أيكونن مخنياتو فتصم سب سلازيلة إنا تعرارم كاي قالسي زسرح كاك قاقا قدنيو سلازغونه ها نز صحف زي زغربلنا حونا دحارك قلت لكمين سلاز تنك قداماي كفالن كال اي كفالن نزياني مثلا أب سالساي كفال كما يجير صحيفوا اللغة كنريا أنا مالتي أبسال ساي كفال زي أقربوان يريد تفتاون قريبان يراجن تم تبلتي ملكع يرواس لزفتن زلو يعني أسفحة جليسة
تحقي ناب حزب قربا دليه بمجمرتا نزي صحفي تنببو اياتاتي كمون نؤسات حواتين احاتين موق ناي قالس سلامتا يبصحكم بمقصال ابز حلفه اوان مجمرتا حصير صحف كم قداماي كفال دحيرون اسفيحه كم كلاي كفال صحيفه نيره حجون انه سالساي كفال يصحفوا لكم البوليتيكا شقط زخونه حاسوت ابز صحفي كم زيله اقدمن انببتي نخفلطو بشم كلهم سماعتات يمحل እዚ صحف نزخونه ودب ወይ ጉጅለ አይወክልኒ ነዚ صحفي بعلي ملء حلافነት ይወስደሉ ኣብዚ ሓለፈ 2 ወርሒ ኣብ አዲስ አበባ ተበጊሶም ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝተታሕዙ ኣባላት ባይቶ ብርጌድ ንሓመዱ አዲስ አበባ ክንሶም ክልተ ግዜ ኣብ ሚድያ ክመፁ ብዛዕባኦም ኡሱራት ኣይተዛረቡን ዘሕፍር እዩ ብዝኾነ ኩሎም 29 እዮም ዝብሉ ንብዝሖም ዝምልከት እቶም ዝተታሕዙ 33 ሰባት ኮይኖም እቶም ክልተ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ናብ ሰበያ ዝበሃል ቦታ መሬት ኢሮብ እናኸዱ ተታሒዞም ድሕሪ ሓደ ለይቲ ማእሰርትን ኤርትራ ተረኪቦም እዮም እቶም ካልኦት ግን ኦኬ እቶም ካልኦት ግን ኦኬ እቶም ካልኦት ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ኣተው እዮም ተታሒዞም ባይቶ ብርጌድ ንሓመዱ አዲስ አበባ ግን ሰባት ከእስሩ ከሰጋግሩ ተታሒዞም ኢሎም የውሪሎም ኩነታቶም ኣስማቶምን ዝምልከት ኣብ ቀጻለ ክጽሕፍ ዞም በዓል ጥዕምዝጊ በዓል ዚ ዲያቆን ናይ ሻዕብያ ዘርእሰናይ በቃ ስለያ ሃንደሳ ካልእ ገለመለ ገለ ኢሎም ኣባላት መልሚሎም ንኤርትራ ኣትየሞም ተታሒዞም ገሊኦም ኣብ ደቡብ ትግራይ ተታሒዞም ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተው ተታሒዞም ሕጂ ብዛዕባኦም ክንዲ ዝጣበቁ ግን እንታይ ዝብል ሓበሬታ ይህብለው በቃ ሰብ ከሰጋግሩ ተታሒዞም እሕሊፎም ሂቦሞምሲ ኣክንዲ ዝጣበቁሎም ሰብ ከስጉሩ ተታሒዞም ኢሎም ከዓ ኣብ ልዕሊ እስር ቤት ይውስኽሎም ኣለዉ ማለት ስለዚ መተሓሳሰቢ ንኹልኩም ባይቶ ብርጌድ ንሓመዱ አዲስ አበባ ብፍላይ ንስራሕ ኢልኩም ንኤርትራ ዝሰድኹም ተጠንቀቁ ንዓኹም ንውሽጢ ስራሕ ኢሎም ኣትሒዞም ሰብ ከሰጋግሩ ተታሒዞም ኢሎም ሽምኩም ከይምርዝዎ ከምዞም 33 ግዳያት ከይትኾኑ ኣብ ቀጻለ ክጽሕፍ መን ሰዲድዎም ብኸመይ ተታሒዞም ንዝብል ማለት እዩ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ዕፁው ሰሚናር ክገብር ከሎ ኦኬ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ዕፁው ሰሚናር ክገብር ከሎ ንኹሉ ሕጋዊ ማሕተም ዘለዎ ገይሩ ብጽሑፍ ዓዲሙ ኣብዚ ረኣዩ ኣብቲ ዕፁው ኣኼባ ንክሳተፉ ዕድመ ዝተሰደደሎም ኣካላት እዞም ስዕብ እዮም ቀዳማይ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ካልኣይ ፈልሲ ሳልሳይ ብሩህ መጻኢ ራብዓይ ግንባር ዓፋር ሓሙሻይ ግንባር ኩናማ ሻድሻይ ሓድነት ኤርትራውያን ሻብዓይ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ሻሙናይ ይኣክልን እዮም ካብዞም ዕዱማት ዝተሳተፉ ግን ብሩህ መጻእን ግንባር ዓፋርን ከምኡውን ካብ ፈልሲ ክልተ ሰብ ሓየሎም ዳንኤል ምስ የሴፍ ኣስጎዶም ኣብ መጀመርታ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ተሳቲፎም ረኣዩ ትትንኩልና ረኣዩ ናብ አዲስ አበባ ብኻልእ ስርሖም መጺኦም ስለ ዝነበሩ ምስ ዘካርያስ ክብረአብ መስትያት ቤትና መምህር ሙሴ ተቐማጣይ ነርወይ ከምኡውን የሴፍ ገብሪ ህይወት ተቐማጣይ ሎስ አንጀለስ ኣቐዲሞም ስለ ዝኸዱ እቶም ሰለስተ እዚኦም ክልተ ሓንቲ መዓልቲ ተሳቲፎም ንጽባሒት ግና ናብ ቦትኦም ተመሊሶም ኣብቲ እዋን ኣኼባ ዝነበረ ሆይታ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ገለ ካብቲ ዝበሃል ዝነበረ ተባኢሶም ኪሮስ ኣኼባ ረጊጹ ወፂኡ ኣሰና ዝበሎ ማለት እዩ ዝሓሰና ሰብ ስለ ዘይብሎም እዮም ዘይዘርግሕዎ ወዘተ ዘይተባህለ ነገር ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ ታሪኻዊ ዋዕላ ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሕ ፈተናታት ይገጥመሎ ካብ ሰብ ሚድያ ኣትሒዝካ እቲ መሪሕነት ኣብ ስራሕ ስለ ዝተጸምደን ስለ ዘይመለሰን እዚ ንባዕሉ ሱቕ ምባል በቲ መሪሕነት ኣዝዩ ዘሕርቆምን ንዕቀት ዝመስሎም ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ኣለዉ ገለ ደለይቲ ፍትሒ እውን መጀመርታ ብዙም ተራኺቦም ምስ መሪሕነት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ድሓር ቆፀራ ገይሮም ብሓፈሻ ምስ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ተወሳኺ ዝርርብ ንምግባር ቅድሚ ቆፀሮኦም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ እዚኦም ረኣይ ሕጂ ቶም ኣካላት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ረኣዩ ኣብዚ ዝተውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ከምኡውን ተቓለስቲ እዞም ሰባት ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ተራኺቦም ምስ ቆፀራ ሒዞም ምስ ግኒ ኢትዮጵያ ምስ ከዱ ኣክንዲ ምስ ግንባር ዘራኸቡ ንፀይቂ ንኽፍፅሙ እቲ ግንባር ንኽፈርስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዲፕሎማሲ ንኽብተኽ እንታይ ገይሮም
ቅድሚ ቆጠሮኦም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ እዚኦም ቆልዑት እዮም ኣብ ብረት እዮም ዝኣምኑ ናይ ፖለቲካ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ቦታ ሃቡና ክንቃለስ ብምባል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ ገይሮም ዝገርም ማለት እዩ ካብኡ እቲ ዝነበረ ርክቦም ምስ ፈሸለ በሉ መንገድኹም ብመንገድኹም ምስማዕ ምስኣንዎም ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ርክቦም ምስ ፈሸለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስማዕ ምስኣኖም በሉ ብመንገድኹም ኣራኽቡና ምስ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ብሓባር ክንሰርሕ ኢሎም ምስ ሓተቱ ኣብዚኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎሪሕሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕልኹም ርኸብዎም ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ተባሂሎም ተመሊሱሎም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርዝር ኣሽማት ምፅሓፍ ግና ንቃልሲ ከያስንግዚኡ ኣስማት ምርቋሕ ገዲፈ ኣለኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መንቀሳቀሲ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል ምስ ረኸበ ንግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ሕቶ ቀሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለ ከም ኣባላት ህግደፍ ኮይኖም ምስኡ ኣብ ፅቡቕ ተዛማዲ ሰላም ከለው ከም ስለያ ዝሰርሑ ዝነበሩ እቲ ወረቃቅቲ መሓዞም ኣዝዩ ኣቆጢዕዎ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ወረቃቅቲ ብዘይካ ንኣባላቱ ንኻልእ ከም ዘይሃበ መልሲ ሂቡ ኣብቲ እዋን ማሕተም ተሰሪሑ ምእታው ስለዘይፍለጥ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ማሕተም ተሰሪሑ ምእታው ስለዘይፈልጥ ዝነበረ ማለት እዩ ደረጃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ክሳብ ዩኤል ዝተሓዝ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ይነበሮምን በዚ ዝተቆጠዐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፅዑቕ ግፋ ኣካይዱ ዝገርም ማለት ነታ ወረቀት ሒዙ ዝተረኽበ ኩሉ ከዓ ተኣሲሩን ብቐጥታ ንኤርትራ ተጠሪዙን እቶም ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ከባቢ 350 ይበሃል ዝተረጋገፀ ግና 252 ነይሮም እዚኦም ኩሎም ናብ ኤርትራ ዝተሰጎጉ ኮይኖም 100% ዝተረጋገፀ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓሰብ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሻዕብያ ካብኡ ቅድሚ ምውፆም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ምውፆም ሻዕብያ ናብ ታዕሊም ኤርትራ ወሲድዎም ወይ ከዓ ናብ ታዕሊም ከይዶም ወተሃደራት ይንበሩ ኣይንበሩ ብዘየገድስ ንኩሎም ናብ ታዕሊም ኣእትይዎም ሻዕብያ ማለት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ እናተጻብእዎ ከለው ነቶም ዝጻብእዎ ልቢ ብምዕባይ ንስለ ፍትሒ ንስለ ህዝቢ ብምባል ኣብ ሕድገት ስለ ዝኣምን ዕፁ ኣኼባ ክገብር ከሎ ዕድመ ኣቐሪቡ ካብቶም ዕድመ ዝቀረበሎም ሓደ ይኣክል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፅሑፈይ ዩኤል ኣብ መርመራ ጊዶን ኣባል ይኣክል ኣብ ሎስ አንጀሎስ ዝቕመጥ ማሕተም ሂብን ኢሉ ኢለ ፅሒፈ ነይረ ሂብዎ ኣይሃቦን እዝጌር ዋንኡ ግና ዝበሎ እዩ ብዙሕ ሰብ ቀጨውጨው ኢልዎ ብፍላይ ኣባላት ይኣክል ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ እውን ዩኤል $35,000 ብይኣክል ከም ዝተዋህበ ኣብ መርመራ ተዛሪቡ እዩ ከምኡውን ጥዕምዝጊ ረኣይዎ ጥዕምዝጊ ኣባል ናይ ሕመረት ናይ ሻዕብያ እዚ ኣነ ኤቦ እምበር ናይ ግሎባል እናበለ ዝፍክር ረኣይዎ ካብ ናብን ብምንታይ እንቀሳቀሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትካላት ብምንታይ ይኸፍቱ ሰባት ብምንታይ ይገዝኡን ሰባት ብምንታይ የደናግሩ ረኣይዎ ከምኡውን ጥዕምዝጊ $18,000 ከም ዝተዋህቦ ብይኣክል ኣብ መርመራ ዩኤል ተዛሪቡ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ ዝፈልጦ ኣነ እውን ከይደ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ኣብ መብራህቲ ሃይል ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወላ ሓንቲ ዘይነበሮ የናስ ተስፋ ገርግስ ብወዲ ፍረ ዝፍለጥ ጥዕምዝጊ ባራውፂ ኢሉ ጥዕምዝጊ ባራውፂ ኢሉ ተመሊሱ ማለት ጥዕምዝጊ የናስ ተስፋ ገርግስ ሓንቲ ናይ ወሳብ ጉርብ ኣላ ዝራኸቡላ ኣብኣ ዘለዎ እንታይ ይሰርሑ ኣስማቶም ኣብኣ ዘለዉ እንታይ ይሰርሑ ኣስማቶም ኣብ ቀጻሊ ከቕርበ ሕጂ ኣብ ካልእ ከይነኣቱ ብዝኾነ ሓደ ካብኣቶም ካፒተን ኤርትራ እዩ እዚ ውላድ ጀብሃ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘዕገርግር ማለት እዩ ካፒተን ጀብሃ ባይ ዘ ወይ ያ ይገርም እዩ ልክዕ ከም ህግደፍ ንወዲ ዘካርያስ ኮርሳተረ ዝገብሩሉ ጥዕምዝጊ እውን የናስ ተስፋ ገርግስ ወዲ ፍረ ባር ገይሩሉ ኣሎ ራዛ ናይ ኣቦ ሓዛ ብገለ ኣባላት ይኣክል ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ብርግፅ እቲ ገንዘብ ኣይፍለጥን ግና ንጥዕምዝጊ ምስ ዩኤል ከም ዝተዋህቡ ይዝረብ ከምኡውን እታ ወፃኢታት ካልእ ሓዊስካ ብዝሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብትክክል ከም ዝኽብል ኣይክእልን ግና ልክዕ ተዋሂቦም ዘርእሰናይ መለስ ጣዖት ንሓደ ማሕተም ዘለዎ ወረቀት ብ3,000 ብር ይሸጦ ነይሩ ንኤርትራውያን ሕሰብዎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ክንድምንታይ ዝኣክል ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ ወይ ነይሩ ብሙሉኡ ከዓ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ግንባር ማሕተም ዝተሃርሞ መንቀሳቀሲ ወረቀት ነይርዎ መን ሸይጥሎም ዘርኢ ሰናይ መለስ ዲያቆን ናይ ሻዕብያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዳርጋ ንዓ ዘይሓዘ ይከሰስ እዩ ዝነበረ እታ ማሕተም መን ኣምፂዋ ብኸመይ ተሰሪሓ ብኸመይ ከናብ ኢትዮጵያ መፅያ ኣብ ዝሓለፈ ፅሑፈይ ሓቢረ ነይረ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ገለ ውሑዳት ኤርትራውያን ናይ ትግራዋይ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መዝነት ዝሓዙ ነይሮም ካብ ክልቲአን ሓዲአን ዘይብሉ መንእሰይ ናብ ኬንያ ወይ ኡጋንዳ ምኻድ ከም ሳልሳይ ኣማራፂ ነይርዎ ታሪክ ስደት ዘርኢ ሰናይ መለስ ጣዖት ካብ ኤርትራ ናብ ዓዲግራት ካብ ዓዲግራት ናብ ኡጋንዳ ካብ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህግደፍ ይቕመጥ ነይሩ ያ ይገርም እዩ እዚ ጣዖት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዘርኢ ሰናይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህግደፍ ይቕመጥ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝተወሰነ ግዜ እቲ ዝወሰደ ስልጠና ንሱ ይፈልጦ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ተዘማዲ ሰላም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተበኣሳሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ብፍርሒ ኣብ ዝተዋሓጠሉ እዚ ሰብ ንኬንያ ኡጋንዳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዝሃደመሉ እዋን ዘርኢ ሰናይ መለስ ጣዖት ብኣንጻሩ ካብ ኡጋንዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደበኺሉ ንምንታይ ኣብቲ እዋን ሰብ ንኬንያ ኡጋንዳ እናወፀ ዘርኢ ሰናይ ጣዖት መለስ ናብ ኢትዮጵያ መፂኡ እዝን ተዓዘብቲ ማለት ንኣንበብቲ ይገድፎ የናስ መብራህቶም መጀመርታ መንእሰያት ብውሽጢ ወዲቡ ካብ እስራኤል ንክቃለስ ዝወረደ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝሓሸን ዝበልሐን ተመክሮ ዘለዎ ክንሱ ብዘይጠቅም ሰብ ምትዕሻው ካብቲ ዝገረመና ሓደ ነገር እዩ ሕጂ ስሙ ክጠቕሶ ዘይደሊ ሓደ ኣባል ይኣክል ዶክተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ መኸዲኦም ምክንያት ሕጂ እኳ ብርግፅ እንተፈለጥክዎ ብዛዕባኡ ሕጂ ክፅሕፍ ኣይደልን ኣብ መጻኢ ብሰፊሑ ክፅሕፎ ክፍትን እየ ንኩልና ዘራኽበና ሓደ ነገር ኣሎ ንስ ከዓ ናይ ሓባር ፀላኢ ስለዚ ከም ማይን ፀባን እንተሓቢርና ሓወይ ሓፍተይ እንተተባሃይልና በቦታና ሒዝና እንተተኸባቢርና ኣብ ናይ ሓባር ፀላኢና እንተኣተኲርና ዝደለናየ ዲሞክራሲ ይመፅእ ናይ ሓባር ተልእኾና ሸትኡ ወይ ዕላምኡ ይሃርም ህዝብና ይርህቦ ብሰላም ንነብር ብሓባር ከም ዓለምና ሃገርና ንሃንፅ ኣሕዋተይ ካብቲ ማሊ ሎሚ ንኣርግ እሞ ዕሽነት ነወግድ ኣይንንኣስ ጎይቶኦም ሃብተ ማርያም ገብረ መስቀል ኣረስቶ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ጎይቶኦም ሃብተ ማርያም ገብረ መስቀል ኣረስቶ ዝበሃል እዚ ሰለስተ ፅሑፍ ፅሒፉ ንህዝቢ ዘቕረበ ሓበሬታ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ጎነይ ዘሎ ጎይቶኦም ሃብተ ማርያም ገብረ መስቀል ኣረስቶ ዝበሃል ሓውና ብደቂቕ እቲ ሓበሬታ ፈርፊሩ መርሚሩ ብጭብጢ ኣብ ባይታ ዘጋጠመ ወፍርታት ኣንጻር ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰርሐ በዓል ይኤል ብኸመይ ተታሒዞም ብድሕሪኡ በዓል ዝሃለቃ ዲያቆን ናይ ሻዕብያ ዘርኢ ሰናይ እዚ ኩሉ እሞ ከዓ እቲ ትግራዋይ ኣመሓዳሪ መቐለ ዝነበረ ኣብ ፅፍሒ ናይ ሲቪል ጀነራል ኢትዮጵያ ዝርከብ ነቶም ኣባላት ግንባር ላዕለዋይ መሪሕነት ንክእሰሩ ዝገበረ እሞ ብድሕሪኡ ዝቐፀለ ምርመራታት እዚ ኩሉ ዘቕረበ እዚ ሓውና የናስ ዝባ ጎይቶኦም ሃብተ ማርያም ገብረ መስቀል ዝበሃል ኣረስቶ እዚ ፅሒፍዎ ሕጂ ክቕፅል እዩ ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ ንሕና ኣቐዲምና ተዛሪብና ኢና ሓደ ሲ ሕጂ ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ያ ቤላ ኸወደ ሕጂ እቲ ግንባር ብዙሕ ነገራት ፈፂሙ እንድዩ ንቐተልቱ ኣድሒኑ ንቃልሱ ንኽብትኑ ንዝመከሮ ኣድሒኑ ወላ ንዓና እውን ኣህሪሙናይ እቲ ግንባር ምክንያቱ እዞም ኣካላት እዚኦም ካብ ዩኤል ጀሚርካ ጥዕምዝግን ዲያቆን ዘርእሰናይ ናይ ሻዕብያ ዲያቆን ዘርእሰናይ መለስን እዚኦም ኩሎም ንቃልስና ንምብታን
ዘይከድዎ የለን እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከዓ ንቃልሲ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ንምድኻም ምዃኑ መልስታት ኣብ ንህበሉ ዝነበርና ብውልቂ ክሳብ ውልቂ በቃ ናብ ውልቅና ወሪዶም ውንጀላ ፀርፊ ፀለመ ኩሉ ነገር ዘይተባሃልናዮ ነገር የለን ቶም ናይ ሚድያ ኣካላት ናይ ግንባር ቶም ተቃለስቲ ናይ ግንባርን ፈተውቲ ግንባር ኣባላት ግንባር ዝኾንና ብሙሉና ዘይሽምና ኢና ተዋሂብና ግን ግንባር ኣይሓገዘናን እዞም ሰባት እዚኦም ከምታ ዝገበርዋ ክፉእ ነገር እታ ትግብኦም ክወስዱ ነይሮም ግን ግንባር ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ትላዕለዋይ መሪሕነት ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ወላ እውን ኣባላቱ ፍትሓውያን ስለ ዝኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝሰርሕዎ ፀይቂ ተደምሲሱ ንኽድሕኑ ከዓ ተገይሩ ማለት እዩ ገና እውን እቲ ዝሰርሕዎ ፀይቂ በቲ ዝተገበረሎም ምሕረት ክዓግቡ ይከኣሉን ፀይቂ ብልዕሊ ፀይቂ ምስራሕ ናተይ ኢሎም ሒዞም ኣለዉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ክርድኦን ደልዮ እዚ ኩሉ ተኣሲሮም ባይዘወይ ሓደ ሰብሲ ደው ኢሉለይ ንዓይ ኣብቲ ክልተ ሰሙን ገለ ገይሮም ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ግዜ ደው ኢሉ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ግን ማለት ትህወኹ ኢኹም ዘለኹም ትገብርዎ ዘለኹም ቁናዕ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ተኣሲሮም እናተባህለ እንታይ ኢኹም ድራማ ትብሉ ባዕሎም ብገበኖም እዮም ተኣሲሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሲርዎም ትብሉ ግንባር ኣሲርዎም ይባሃል ኣሎ ስለዚ ንምንታይ ኢኹም እዚ ኣብ ልዕሊ ተቃላሳይ ከምዚ ዓይነት ተሃዊኽኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ኢሉ ደው ኢሉለይ ተዘራሪብና ማለት እዩ ፅቡቅ ንሕና እንተ ተሃዊኽና ሽግር የብሉን ግንባር ተኣሲርዎም ፅባሕ ንግሆ ንግንባር ክንኮሶ ኢና ኣብ ሕጊ እውን ክነቕርቦ ኢና ክንደራደሮ ኢና ግን ግንባር ከም ዘእሰሮም ከጭብጥለካ ድዩ ምስ በልክዎ ዋ ከምኡ ምሽ ይበሃል ኣሎ ማሕበራዊ ሚድያ ተቃለስቲ ምሽ ግንባር ከም ዘእሰሮም ይዝረብ ኣሎ እዚኣ ኢሉ ማለት ተፈላለዩና በል እንድሕሪ ከምኡ ኮንካ ጭብጢ ተዘይብልካ ደሓን ቀሰይልና ንርአዮ ኢለ ሕጂ ብቀዳማይ ዕለት 27 ደው ኢሉለይ ቅድሚ 10 ገለመለ መዓልቲ ማለት እዩ ከምዚ ተሳዒርና ከይብላ ይግባይ ይብላ ዝበሃል እወ ሰቂልና ዕሊልና ኖሮ ፅቡቅ ኣለኹም እኮ ግን ትህወኹ ኮንኩም ኢሉኒ እንተ ተሃዊኽና እንተ ጎይና እንተ ወዲቕና እንተ ተንሲእና እቲ ሓቂ ክነቃልዖ ኢና ስለዚ ድራማ እዩ ንብል ነርና ካብ መጀመርያ ባዕሎም ብጎበኖም እዮም ተኣሲሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሲርዎም ንብል ነርና ልክዕ እቲ ሓበሬታ ከዓ ቀስ ብቀስ ግዜ ምስ ሓለፈ ግዜ ምስ ነውሐ ደኣ ኮይኑ እምበር ቀስ ብቀስ ይወፅእ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣካላት ሻዕብያ እዮም እዚ ዲያቆን ናይ ሻዕብያ ዘርእሰናይ መለስ ይኤል ጥዕምዝጊ ኣባል ሕመረት እዚኦም ኩሎም ሻዕብያ እዮም ሻዕብያ ዋፊራቶም ናይ ሻዕብያ ስራሕ ክሰርሑ ፀኒሖም ይኤል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣኽቢቡ ምስ ሓዞ ኣብ ቤቱ ፀሊም ዕዳጋ ዝሰርሖ ዝነበረ ገንዘብ ካብን ናብን ዘመሓላልፎ ነበረ ምስ ሻዕብያ ዘራኸቦ ዝነበረ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑሲ ኣብቲ ናይ ሲቪል ጀነራል ቦታ እናተንቀሳቀሰን ምስ ጀነራላት ኢትዮጵያ እናተራኸበ ምስ ሚኒስተራት ኢትዮጵያ እናተራኸበስ ምስ ሻዕብያ ይራኸብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፅለል ይደል ክፅለል ኣብ መንጎቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዘይምትእማን ይፈጢሩ በቃ ንኤርትራ ክንመልሶ ኣለና ኖኖ ኣይንመልሶና ዲፕሎማሲ ዕንወት ክፈጥረልና እዩ ናይ ደገ ዜጋ እዩ በቃ ኣብዚ ዘይምስማዕ ብዙሕ ነገራት እዮም ተፈታቲኖም መወዳእታ ኣብ እስር ቤት ከሎ ኣየር ቲኬት ኣቁሪፆም በቃ ብርሃን ከይረኣየ ብመኪና ተዓፊኑ ኣየርፖርት ኣትዩ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ እዚ ሰነዳት እዚ ገና ክቕፅል እዩ እዚ ዝመስልቲ ምስጢራት እዞም ገበርቲ እከይ ተበለፅቲ ኣንጻር ቃልስና ኣካላት ሻዕብያ ስርሖም ከምዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ እዚ ግንባር እዚ ንክፈርስ ወላቶም ንሶም መንግደፎም እቶም ኣንጻር እዚ ግንባር ዝኾኑ ሎቕመፅመፅ ዝብሉ ግን ከዓ ግንባር ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ንዑ እንገብሮ ታሪኻዊ ዋዕላ ተዓዘብቲ ኩኑ ኢሉ ዝዓደሞም ሕራ ኢሎም ርክባት ገይሮም ንኢትዮጵያ ወሪዶም ግን ኣንጻር ግንባር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቦም እዞም ቆልዑ ሓደ እዞም ኣካላት እዚኦም ቆልዑ እዮም ኣፍልጦ የብሎም ድሓር ብብረት እዮም ዝኣምኑ ሓሳብ የብሎም ዝውንዋ ሓሳብ ስለዚ ንሕና ዕድል ሃቡና ባይታ ሃቡና እሞ ንሕና ክንሰርሕ ኢሎሞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ብጀካ ግንባር ካልእ ኣይፈልጥን ብጀካ ላዕለዎት መሪሕነት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ንኻልእ ፍቓድ ዝሃቡ የለና ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሶ እዚ ንዓና ይምልከተናን እዩ ኣይንፈልጠኩምን ምስ በሎም እሞ
نجنبار هزباو معبل برجينا حمودو نت مريحنت سي كنرخبو دلنا مسؤون كنسرح دلناس بعلكم ما رخبنا خايلهم وا يا بعلكم رخبون برنا عنا تايم الكتنا خايلهم مريسمم كاو مستمرسيهم نبعل حسنا من اختات سيدم تبعي سميم جنبار هزباو معبل برجينا حمودو اب تاريخ او وعلو تبعي سي تفالالي ميم تباتاتينو ميم كيروس اخي بارجيت يوت قديفو موصي تباتاتينو ميم ولا حدا سب مسؤوم يتساتفن سقيلهم تم زنبور طريقهم تساتفهم إلهم صلولو عمل كاي توافيرهم حسنا خا بيلو خمس رأخهم مالتي إزي نيرو تي سايقتات دحر بساتلايت جيرم ناب حزب إرترا زيهم شيء هاجر يوم ملأختات حليفهم زي حفرسي بدحر تابزخهم كا كم ساعة مفتصام تيحفروا هزيز مثل نيرو سايقتات زوم سبات زيهم بتاز سرحوا سايقي بعلم يوم تتحيزهم منجس إثيوبيا أسيروهم منجس إثيوبيا مرميروهم منجس إثيوبيا أب اسر بيتات نحوهم جنبار ولا حد يبلون جنبار استجاجع جنبار جيجاز فتصما توحيسو خوصهم أي نبرون نقال سهريمو جنبار نعنا هريمنا جنبار يا تتجبروا صبوا جن كجبروا أي نبرون نزلا يا خاتو حيس كاتو تصوري تاك جبروا جنبار أسيروهم يبلون يرم توحيس كام صوت خيام يغني لنا جنبار زبلو خان تزخون بر نسخاي توحس كنا نسخا زجبر كلنا نجر يبل كنا بولو تاي مالتي صلاي خدا كل غزي نودقت كان نسعرت كان يزم النمبر كما يجرو يقريت هايل نابلو بو تمليس مسخاي حبر جنبار ابزي اك جيغا فصيمين بحجك الرم كمزي اخي دغم يلابا نقال سو اهريمو نعانا تقالستنا ميديا اكلاتن نبملو تقالاساي جنبار برجينا حمدو اهريمو كن شجر يبلون نسلا فتح تباهيلو استجبرس كساب زخونه كلنا وحيتنا يا خمزي دمسني كم اخويناتنا حليفنا يالنا جنبار زغبرو قنع تغبار ايكونن جن كا قنع تغباري نزيز مثل دك عبيت خنقصلنا انا سلطنا اقريبوي اب تفتاو توكشو اقريبوي زمدب جن بعد لقمات زم لقمه كغرمكم سي ام مسار زم سباتن البوليتيكا مسرح بزوم سبات هبيل كان جنبار نمفراسن حمومات كي ترفو قائم تزاريبا حمومات زحموم بقى زعبدو عبودات كي ترفو تزاريبا ماتم سبات زحموم بقى سئل انداك انا بورو ناي مريحنت جنبار نعانا ناي ميدياتاتنا ناخخبو بقى جنبار اسيرو ميلم حموم تزاريبو تم سبات كشاب كندزي ام نيتورك فصيمو فطيرو نحموم كي ترفس مسكار جيرمو زم أكلات ناي شعبيا بعلي إيلن زناي حمرت ناي شعبيا ناي ز تعمز جز بهالن نحومهم كي ترفع خزارب جيرمو حد حموم الله ماني سمزي بايدو يسو كي ترفع خزارب كوين تحموم نبلو زلنا مالتي حدا حتى فعلو حموم بقى تقلا لحاميمو أموت بس يحز نبره حمومات كي ترفع خزاربو زعبودو كي ترفع خزاربو جيرمو أمن زراتات بقى عوالاتات زخونا دك نستيم أنصار جنبار أو فيرمن فيديوهات مستيرات زحازولن كي ترفع نعي بقى أنصار جنبار وفر جبري نجنبار كم زي كتسلميو جنبار أسير وم نزم تقال استنايل كتزارب تزي تزارب كي إذا مسانا زلا فيديو خنزرق حينا نقولو الله فالي فمن بزي تفصيمو جنبار نمفراس زي تجبريلن إذا عينت سايقتاتي ناري إنا دك عبيتي سو جنبار جن زفرس سلازي كونه نصور حساب زوننه دبلوماس بايزوي جنبار مستحاد زبا مس منغسي تداراديرو دبلوماس صريح مس منغسي يركم والكسبات تاكيبهم مراحت ودباتينا ممهراننا كيلاتات بوليتيكانا يلوم كرخبون سوقل كازر كبايكون مسو خراخوبو لزب غبرون سوقل كاز غبر ايكون جنبار هزباو معبل برجينا حمودو منغسي مس منغسي تراخيبو مس عالم تراخيبو دبلوماسي صريحو اتحساسبو امينو هزبي إرتران مدحان أكشن وسيدين قصاقصان زي نيرو دك عبيتي حبريتاي عاوت نجنبار هزباو معبل برجينا حمود دحرون كقصلاي تريفاتن لا كنا قربينا ازتات يزمسل نيرو كسامو داتا مدبي مساي سرصنا حكون كابل بامسكينه
ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓን ፅንሑ